Welcome to Hello Learners channel. What do you do? I'm a student. I work in an office. I'm self-employed. तुम क्या करते हो? मैं मानवर हूँ. मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ. मैं स्वयं रोजगार हूँ. ನೀನು என்ன ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ. നീ എന്നു ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നരാ. നീ என்ன செய்கிறாய்? நான் மாணவன். நான் மாணவி. நான் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறேன். நான் சுயதொழிலாளி. నువ్వు ఏమి చేస్తావు? నేను విద్యార్థిని. నేను విద్యార్థి. నేను ఆఫీసులో పని చేస్తున్నాను. నేను స్వయం ఉపాధి పొందినవాడిని. You need more videos? Subscribe to our channel.